वेलकम यू टू जेडीज इंग्लिश क्लब। এই ভিডিওରେ ଆମେ କିଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏବଂ ତାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କିଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ। ସିଙ୍ଗୁଲାର କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକବଚନ ବୋଲି କହୁ। କିଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଯେମିତିକି ଆଇ ମୁଁ, ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଉଛି ମାଇ ସେଲ୍ଫ ମୁଁ ନିଜେ। ସେମିତି ୟୁ ତୁମେ, योर सेल्फ तुम्हें निजे। ही से जहाँ पुरुष पर व्यवहार करा जाए तार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होची हिमसेल्फ से निजे। सी से महिला मानक पर व्यवहार करा जाए हरसेल्फ से निजे। इट एहा, इटसेल्फ एहा निजे। एबे किसी प्लुराल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स जानिबा। प्लुराल कहले जहाँ आम ओडिया बहुवचन बोली कहू एक रु अधिक, जमती कि वी आम्भे तार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होची आवर सेल्व्स आम्भे माने निजे। यू तुमे, योर सेल्व्स तुम्हें माने निजे। दे से माने themselves से माने निजे। सो ये आमर किसी सिंगुलर एवं प्लुराल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स। एबे किसी सेंटेंस देखिबा। सेंटेंस रे एसब केमती व्यवहार करा जाउची। मु दर्पण रे निजे को चाहूची, एटा मैं निजे को चाहिबा विषय कहूचे। आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर। आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर। से दर्पण रे निजे को चाहूची। She is looking at herself in the mirror. She is looking at herself in the mirror. आमे दर्पण रे निजे निजे को चाहिलु। We looked at ourselves in the mirror. We looked at ourselves in the mirror. आमे परस्पर को चाहिलु। We looked at each other. परस्पर तार इंग्लिश है each other. We looked at each other. We looked at each other. सेमती आमे कहि परिबा we looked at one another. We looked at one another. each other जगह आमे one another भी कहि परिबा। सावधान हुओ तुम देह रे आघात लागिबो। Be careful, you will hurt yourself. Be careful, you will hurt yourself. दरिद्र स्त्री लोकटी निजे गाड़ी तले पड़गला। ये आम तक निज कथा कहे एमती कहवा द पोर वुमन थ्रू हरसेल्फ अंडर द ट्रेन। द पोर वुमन थ्रू हरसेल्फ अंडर द ट्रेन। तुम्हें निजे को निजे साहाय्य कर, भगवान तुमको साहाय्य करेंगे। ये आम निजे को निजे कहले से आम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करी एमती कहवा help yourself, God will help you. Help yourself, God will help you. बिलेई छुआटी एबे निजे निजे खाई परिबो। The kitten can feed itself now. The kitten can feed itself now. दुई भाई परस्पर को भल पाती। The two brothers love each other. The two brothers love each other. आमे परस्पर को भल रूपे जानू। We know each other very well. We know each other very well. दुई बंधु परस्पर सहित आस्ते आस्ते कथबार्ता करुथिले। The two friends were talking to each other softly. The two friends were talking to each other softly. दुईटी पिला परस्पर को चिल्लाउथिले बा परस्पर ऊपर को दुई जण चिल्लाउथिले। The two boys shouted at one another. The two boys shouted at one another. से निज पई स्वेटर किनिले। She bought a sweater for herself. She bought a sweater for herself.
ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କଲେ। The boys cooked food for themselves. The boys cooked food for themselves. ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲ ନା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଲେ? Did you pay for them or did they pay for themselves? Did you pay for them or did they pay for themselves? ମୁଁ ଏକା ଏକା ସେଠାକୁ ଗଲି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସେଠାକୁ ଗଲି। I went there by myself. I went there by myself. ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆପେ ଆପେ ଚାଲେ ମାନେ এই ଯନ୍ତ୍ରଟି ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲେ। This machine works by itself. This machine works by itself. ତୁମେ ସେହି କାମ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବନି। You can't do that work by yourself. You can't do that work by yourself. You can't do that work by yourself. ମା ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ରାନ୍ଧନ୍ତି। Mother cooks all our food by herself. Mother cooks all our food by herself. ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲି। I have heard the news from him myself. I have heard the news from him myself. ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। I asked him this question myself. I asked him this question myself. ତୁମେ ନିଜେ ସେ ଘର ଦେଖିଛ? Have you seen that house yourself? Have you seen that house yourself? ସେ ନିଜେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। He has written this letter himself. He has written this letter himself. So that's it guys. Thank you so much for watching. So ये वीडियो आपको केमती लागला प्लीज कमेंट सेक्शन लिखि जणांतु. So take care and keep practicing. Bye.